मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। औरत का सर पर जूड़ा बांधना, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई हदीस है कि मेरी उम्मत की औरतों ने ऊँट के कोहान की तरह जूड़े बांधे हुए होंगे? तो क्या औरत के लिए जोड़ा बांधना जायज़ है? अगर घर में गैर महरम ना हो तो क्या इस सूरत में बांध सकती है? नीज़ इस हालत में नमाज हो जाती है या नहीं? अमतुल्लाह साहिबा, इंडिया से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में ऐसी औरतें पैदा होंगी, कासियातुन आरियातुन, लिबास पहनने के बावजूद बरहना होंगी, और फरमाया रुऊसुहुन्ना का अस्निमतिल बुख्त, उनके सर ऐसे होंगे जैसे ऊँट के कोहान, जैसे ऊँट का कोहान उठा हुआ होता है ना, तो ऐसे सर उनके उठे हुए होंगे। तो इससे साफ पता चलता है कि औरत के लिए सर के बाल ऊपर की तरफ उठा के रखना ये नाजायज़ और हराम है। तो जूड़ा बांधना है तो पीछे की तरफ बांधें, ऊपर की तरफ ना बांधें। चाहे महरम हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी औरतों के बारे में नबी ने फरमाया, ला यजिदन रिहल जन्ना व इन रिहहा लयूजदु मिन मसीरति कदा व कदा, ये जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू तो बहुत दूर से महसूस होगी। और ऐसी हालत में औरत के लिए नमाज भी जायज़ नहीं है, मकरूह तहरीमी है, क्योंकि नमाज के अंदर गुनाह का इर्तिकाब किया जा रहा है। तो जब भी गुनाह के साथ नमाज पढ़ी जाती है तो उसका इआदा लाजिम होता है। औरतें नमाजों का वक्त कैसे मुकर्रर करें, ये भी अमतुल्लाह साहिबा ने पूछा है। औरतों का मर्दों की तरह नमाज पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। कभी अजान के 10 मिनट बाद पढ़ती हैं, कभी आधा घंटा बाद, जबकि कहा जाता है कि नमाज कायम करने का मतलब ये है कि इसे मुकर्ररा वक्त पर पढ़ा जाए। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। तो मुकर्ररा वक्त का मतलब ये होता है कि नमाज का टाइम जिस वक्त शुरू हो रहा है और जिस वक्त ख़त्म हो रहा है उसके बीच में पढ़ें। यह मुकर्ररा वक्त है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, अल्लाह फरमाते हैं कि मोमिनीन पर नमाज मुकर्ररा औक़ात में फ़र्ज़ है। यानी ये नहीं होना चाहिए कि फजर की नमाज दोपहर को पढ़ी जा रही है, दोपहर की नमाज रात को पढ़ी जा रही है। तो पूरे टाइम में किसी भी टाइम में पढ़ लें तो वो मुकर्ररा वक्त ही कहलाएगा। तो फजर सुबह सादिक के वक्त शुरू होती है जब सूरज 15 डिग्री पर होता है, और आजकल एप्लीकेशन है उसमें देख लिया जाए, बहुत से उलमा के नज़दीक 18 पर, हमारी जो तहकीक और राय है उसके मुताबिक 15 डिग्री पर जब सूरज होता है तो वो सुबह सादिक के नक्शे देख लें, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली जाए कि सुबह सादिक का वक्त कब शुरू हो रहा है और सूरज तुलू कब हो रहा है। ज़रा सा सूरज का किनारा निकल गया तो नमाज फासिद हो जाती है, फजर का वक्त ख़त्म हो जाता है और मकरू वक्त शुरू हो जाता है। और फिर क़ज़ा अगर पड़ी जाएगी तो फिर मकरू वक्त गुजरने के बाद, यानी सूरज का किनारा निकलने के तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद, और वो क़ज़ा होगी। और ज़ोहर का वक्त शुरू होता है जब सूरज बिल्कुल बुलंदी पे पहुँच के ढलकना शुरू होता है, तो उस वक्त ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। और ख़त्म कब होता है? जुमहूर उलमा के नज़दीक जब हर चीज़ का साया एक मिसल हो जाए। यानी एक मिसल का मतलब ये होता है कि सूरज जब बिल्कुल सर पे पहुंचा था तो उस वक्त देखें एक चीज़ 1 फुट की है, तो जब सूरज बिल्कुल खोपड़ी पे आ जाए ना, बिल्कुल बीच में हो, जितनी बुलंदी पे जा सकता था सूरज चला गया, तो उस वक्त देखें 1 फुट की कोई लकड़ी है, उसका साया कितना है। वो साया फॉर एग्जाम्पल 1 इंच है। तो अब सूरज जब ढलकेगा तो ये 1 इंच वाला साया मजीद कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा और ये फैलता चला जाएगा। तो जब 1 फुट की चीज़ का साया 2 फुट हो जाए और 1 इंच तो ये जवाल वाला साया है ना, जब सूरज बिल्कुल खोपड़ी पर था, तो ये 2 फुट 1 इंच जब किसी भी चीज़ का साया हो जाएगा तो बिल इत्तिफाक असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा। और जुमहूर उलमा के नज़दीक 1 फुट और 1 इंच जब हो जाएगा तो असर का वक्त शुरू हो जाएगा, जिसको मिसले अव्वल कहते हैं। इमाम शाफ़ी के नज़दीक ज़रा जल्दी वक्त शुरू हो जाता है, अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के नज़दीक ज़रा देर से। तो ये दोनों के बीच का जो वक्त है ये ज़ोहर का वक्त है। और जब हर चीज़ का साया एक मिसल हो जाए तो जब तक सूरज गुरूब नहीं हो जाता असर का वक्त कायम रहता है, लेकिन गुरूब आफ्ताब से कम 20 मिनट पहले असर की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। इतनी ताख़ीर करना बहरहाल हराम और नाजायज़ है। तो ये असर का वक्त है। मगरिब का वक्त शुरू होता है सूरज गुरूब होते ही, उस वक्त तक रहता है जब तक मगरिब की तरफ सुर्ख रोशनी ख़त्म नहीं हो जाती, जिसको शफ़क़ अहमर कहा जाता है। तो जब तक ये सुर्ख रोशनी बाकी है तो जुमहूर उलमा के नज़दीक और सही कौल के मुताबिक
اس وقت تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے. جیسے ہی وہ سرخ روشنی غائب ہو جائے عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اور وہ صبح صادق تک رہتا ہے. تو یہ تو وہ وقت ہے کہ اس کے اندر اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز قضا نہیں ہوتی, چاہے مرد پڑھے یا عورت پڑھے. باقی افضل وقت کیا ہے؟ تو مردوں کے لیے تو بھئی یہ مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں, ان کو تو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ افضل وقت کیا ہے. بھئی جماعت سے پڑھنا افضل ہے, آپ کی مسجد میں جس وقت نماز ہو رہی ہے آپ جا کے پڑھ لیں. لیکن خواتین چونکہ مسجدوں میں نہیں آتی, جماعت سے نماز نہیں پڑھتی, اور ان کے لیے افضل بھی گھر کی چار دیواری ہی ہے, تو ان کو چاہیے کہ ہر نماز اول وقت میں پڑھیں, اس میں زیادہ ثواب ہے. جیسے صبح صادق ہوتے ہی فجر پڑھ لیں, یہ زیادہ ثواب ہے. ظہر کا وقت سردیوں میں جیسے ہی وقت داخل ہو فوراً پڑھ لیں, اور گرمیوں میں ذرا دیر سے پڑھیں جب سورج کی تپش کچھ کم ہو جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم, گرمی کی شدت جہنم کے اثرات میں سے ہے, یعنی جہنم کی جنس میں سے ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. تو گرمیوں میں افضل یہ ہے کہ ظہر تھوڑی سی تاخیر سے پڑھی جائے جب تپش تھوڑی کم ہو جائے سورج کی. اور عصر میں افضل بہرحال یہی ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے, یعنی دگنا ہو جائے, تو اور سورج کی تمازت اور اس کی جو تیزی ہے اس میں جب کمی آ جائے تو اس وقت پہ عصر پڑھی جائے, مگر اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ سورج غروب ہونے لگے اور اس کی جو ہے نا بالکل اس کو دیکھنا آسانی سے ممکن ہو جائے, اس کی ٹکیا لال ہو جائے. تو اتنی تاخیر عصر میں نہ کی جائے, اس سے پہلے پڑھ لی جائے. مغرب میں افضل یہی ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی فوراً مغرب پڑھی جائے, اس میں تاخیر کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. اور عشاء میں افضل یہ ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا جائے. آپ دیکھ لیں عشاء کا ٹائم جتنے بجے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کا ٹائم ہے کتنے گھنٹے بنتے ہیں, ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. تو پہلا ثلث, پہلا تہائی جب ختم ہوگا, جیسے 9 گھنٹے کی رات ہے, تو عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی 3 گھنٹے بعد عشاء پڑھنا یہ سب سے افضل وقت ہے. تو خواتین اگر اس پر عمل کریں تو زیادہ اچھا ہے, لیکن اس میں یہ ہو کہ سستی نہ ہو جائے, پھر نیند آنے لگے اور پتہ چلا نماز ہی گول ہو جائے. تو ایسا خطرہ اگر ہے تو پھر اول وقت میں پڑھ لی جائے, اور آدھی رات سے پہلے پڑھ لی جائے تو بھی جائز ہے. آدھی رات سے زیادہ تاخیر کرنا یہ عشاء میں یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. تو اس طرح خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں. اور ٹائم نمازوں کے آج کل موبائل میں اپلیکیشن ہیں اور نقشے ملتے ہیں, وہ ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں, گھروں میں دیوار پہ لگائے جا سکتے ہیں. اچھا بھائی, حالت جنابت میں قرآن پڑھنا یا سننا. اگر کسی پر غسل فرض ہو تو کیا وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر اسے پڑھ سکتا ہے یا سن سکتا ہے؟ زید ابن نور خیرپور سے. دیکھیے, اگر حالت جنابت میں کوئی شخص ہے تو نہ تو قرآن کو زبانی پڑھ سکتا ہے اور نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے. ہاں سن سکتا ہے, تو نہ پڑھ سکتا ہے نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے, صرف سن سکتا ہے. البتہ کسی کپڑے سے قرآن کو پکڑا جا سکتا ہے, بشرطے کہ وہ کپڑا آپ نے پہنا ہوا نہ ہو. جیسے کہ لفظ آپ نے پہنے ہوئے ہیں تو اب قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اگر وہ آپ نے ہاتھوں سے اتار دیے تو پھر ان کے ذریعے قرآن کو پکڑا جا سکتا ہے, کیونکہ جب پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ لگانا ہی کہلاتا ہے عرف میں. اگر آپ قرآن پکڑیں گے نا تو ایسے ہی سمجھا جائے گا گویا آپ نے خود ہاتھ لگایا ہے.